जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहिता पंचमो युद्धखंड। सनत्कुमार उवाच। एतश्रुत्वा तु सर्वेषां दिवादीनां वचोहर अङ्गीचकार सुप्रीत्या शरण्यो भक्तवत्सल। एतस्मिन्नन्तरे देवी पुत्राभ्यां संयुता शिवा आजगाम मुने तत्र यत्र देवान्वितोहर। अथागतां शिवां दृष्ट्वा सर्वे विश्वादयो द्रुतं प्रणेमुरतिनम्रास्ते विस्मितागतसम्भ्रमा। प्रोच्चुर्जयेति सत्वाक्यं मुने सर्वे सुलक्षणं तूष्णीमासन्न जानन्तस्तदागमनकारणम्। अथ सर्वे स्तुता देव्यदूतकुतूहला। उवाच स्वामिनं प्रीत्या नानालीलाविशारदं। देव उवाच क्रीडमानं विभो पश्य प्रणमुखं रविसन्निभं पुत्रं पुत्रवतां श्रेष्ठं भूषितं भूषणैर्वरै। सनत्कुमार उवाच इत्येवं लोकमात्रा च वाग्भिः सम्बोधितः शिव न ययौ तृप्तिमीशान पिबन स्कन्दाननामृतं न सस्मारागतान् देवान् जते जोनिपीडितान् स्कन्दमालिङ्गय चात्र्यै मुमोदाति महेश्वर जगदम्बाथ तत्रैव सम्मन्त्र्य प्रभुना च सा स्थित्वा किञ्चित् समुत्तस्थो नानालीलाविशारदा। ततः स नन्दिसः शश्मुखेन तया च सार्ध्वं गिरिराजपुत्र्या विवेश शम्भुर्भवनं सुलीलं सूरैः समस्तैरभिवन्दमान। द्वारस्य पार्श्वतस्तस्थुर्देवस्य धीमत तेथ देवा महाव्यग्रा विमनस्का मुनेऽखिला। किं कर्तव्यं कं गन्तव्यं कः स्यादस्मत्सुप्रद। किन्तु किन्त्वीति सज्जातं हा हतास्मेति वादिन। अन्योन्यं प्रेक्ष्य शक्राद्या बभूवश्वाति विह्यला। प्रोचुर्विलकवाक्यं ते दिक्कुर्वन्तो निजं विधिं। पापा वयमिहेत्यन्त्ये ह्यभाग्या श्वेति चापरे ते भाग्यवन्तो दैतेन्द्रा इति चान्ये ब्रुवन्सुरा। तस्मिन्नेवान्तरे तेषां श्रुत्वा शब्दानकेशक कुम्भोदरो महातेजा दण्डेनात्ताह्यसुरान्। दुद्रुवुस्ते भयाविष्ठा देवा हाहेति वादिन। अपतन्मुनयश्चान्ये विह्यलत्वं बभूवः। इन्द्रस्तु विकलोतीव जानुभ्यामवनिं अन्ये देवर्षयोतीव विकला पतिता भुवि। सर्वे मिलित्वा मुनय सुराश्च सममाकुला सङ्गता विधिहर्योस्तु समीपं मित्रचेतसो। अहो विधिबलं चैतन् मुनय कश्यपादय वदन्ति स्म तदा सर्वे हरिं लोकभयापहम्। अभाग्यान्न समाप्तं तु कार्यमित्यपरे द्विजा कस्माद्विघ्नविदं जातमित्यन्ये यतिविस्मिता। इत्येवं वचनं श्रुत्वा कश्यपाद्युदितं मुने आश्वासनमुनिं देवान् हरिर्वाक्यमुपाददे। विष्णुरुवाच हे देवा मुनयः सर्वे मद्वच शृणुतारदात् तादरात्। किमर्थं दुःखमापन्ना दुःखं तु त्यजताखिलं महदाराधनं देवा न सुसाध्यं विचार्यताम्। महदाराधने पूर्वं भवेदुःखमिति श्रुतं विज्ञाय दृढता देवा प्रसन्नो भवति ध्रुवम्। शिवः स्वर्गगणाध्यक्षः
सहसा परमेश्वर विचार्यतां ह्यदा सर्वे कथं वश्यो भवेदिति प्रणवं पूर्वमुच्चार्य नमः पश्चादुदाहरेत् शिवायेति ततः पश्चात् शुभदयमतः परं कुरुदयं ततः प्रोक्तं शिवाय च ततः पुनः नमश्च प्रणवश्चैव मन्त्रमेवं सदा बुधा आवर्त्यध्वं पुनर्यूयं यदि शम्भुकृते तदा कोटिमेकं तथा जप्त्वा शिवकार्यं करिष्यति इत्युक्ते च तदा तेन हरिणा प्रभविष्णुना तथा देवा पुनश्चक्रुर्हरस्याराधनं मुने सज्जजाप हरिश्चापि सविधि शिवमानसा देवानां कार्यसिद्ध्यर्थं मुनीनां च विशेषत मुहुशिवेति भाषन्तो देवा धैर्यसमन्विता कोटिसङ्ख्यं तदा कृत्वा स्थितास्ते मुनिसत्तम एतस्मिन्नन्तरे साक्षात् प्रादुरभूत् स्वयं यथोक्तेन स्वरूपेण वचनं चेदमब्रवीत्। श्रीशिव उवाच हे हरे हे विदे देवा मुनयश्च शुभव्रता प्रसन्नोऽस्मि वरं वृत जपेनानेन चेप्सितं देव ऊचु यदि प्रसन्न देवेश जगदीश्वर शङ्कर सुरान् विज्ञाय विकलान् हन्यन्तां त्रिपुराणि च रक्षास्मान् परे परमेशान् दीनबन्धो कृपाकर त्वयैव रक्षिता देवा सदा पद्वयो मुहुर्मुहुः। सनत्कुमार उवाच इत्युक्तं वचनं तेषां श्रुत्वा स हरिवेतसां विहस्यान्तस्तदा ब्रह्मन् महेश पुनरब्रवीत्। महेश उवाच हे हरे हे विधे देवा मुनसश्चाखिला वच मदीयं शृणु तादृत्य नष्टं मत्वा पुरत्रयं रथं च सारथिं दिव्यं कार्मुकं शरमुत्तमं पूर्वमङ्गीकृतं सर्वम् उपपादयता चिरं हे विष्णो हे विदे त्वं हि त्रिलोकाधिपतिर्ध्रुवं सर्वसम्राट् प्रकारं मे कर्तुमर्हसि यन्तत नष्टं पुरत्रयं मत्वा देवसाहाप्यमित्सुत करिष्यथः प्रयत्नेन अधिकृतोत्सर्गपालने अयं मन्त्रो महापुण्यो मत्प्रीतिजनकशुभ मुक्तिभुक्तिप्रद सर्वकामदक्षैवकावः धन्यो यशस्य आयुष्य स्वर्गकामार्थिनां नृणाम् अपवर्गो ह्यकामानां मुक्तानां भुक्तिमुक्तिद य इमं कीर्तयेन् मन्त्रं शुचिर्भूत्वा सदा नर शृणुयाश्रावयेद्वापि सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। सनत्कुमार उवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य शिवस्य परमात्मनः सर्वे देवा मुदं प्रापुर्हरिब्रह्मादिकं तथा सर्वदेवमयं दिव्यं रथं परमशोभनं रचयामास विश्वार्थे विश्वकर्मा तदाज्ञया। इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे देवस्तुतिवर्णनं नाम 7मोऽध्यायः। जय गुरुजी।